अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक रशीद। मैं एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड आई एम ऑल्सो अ पार्टनर विद आर ए कंसल्टेंट्स। जब भी आप पाकिस्तान में अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचें तो बड़ा इम्पोर्टेंट जो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरहला जो आपने एक मेंटल ब्लॉक जो आपने अपना पार करना है, वो ये है कि अच्छा मैं अपना लीगल स्ट्रक्चर कौन सा रखूँ? क्या मुझे एक एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस काम स्टार्ट करना चाहिए? क्या मैं अपनी कोई पार्टनरशिप सेटअप कर लूँ? मैं एससीसीपी में जाके अपनी कंपनी बना लूँ? अच्छा, बैंक अकाउंट मैं कैसे ओपन करूँ? मुझे और कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन तो नहीं चाहिए? तो ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं जो जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये अक्सर है हमारे जो पाकिस्तान में हजरात हैं जिन्होंने कोई काम स्टार्ट करना है, सो दे आर ऑलवेज फेस्ड विद दीज चैलेंजेस। तो इसी हवाले से ही हम अपनी ये सीरीज़ बनाई है हमने, जिसमें हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप्स, पार्टनरशिप्स के बारे में तफसीलन जो है वो बात कर रहे हैं। और आज की हमारी जो वीडियो है वो है कि अगर आप एक पार्टनरशिप मॉडल की तरफ जाना चाहते हैं एंड आप दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, तो आपके पास कौन से पॉसिबल एवेन्यूज़ हैं जो आप एक लीगल एंटिटी बना के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो एक तो एसएससीपी रजिस्टर्ड बिजनेस है जिसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है, तो एक वो एक पॉसिबल मॉडल है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इस हवाले से हमने बड़ी एक तफसीली वीडियो बनाई है जो कि आप हमारे यहाँ इस चैनल पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आज का मेरा इस वीडियो का जो ज़्यादा फोकस है वो है कि अगर आप एक पार्टनरशिप बना के काम करना चाहते हैं, यानी आप दो पार्टनर्स हैं या दो से ज़ायद पार्टनर्स हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं चाहते और बहुत एक बेसिक सा अनइनकॉर्पोरेटेड अनरजिस्टर्ड सा बिजनेस स्ट्रक्चर भी नहीं चाहते, तो आपके लिए आइडियल स्ट्रक्चर कौन सा है? आपके लिए बड़ा ही अच्छा एक स्ट्रक्चर लॉ में मौजूद है जिसे कहा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ग्लोबली दुनिया में बहुत एक सक्सेसफुल मॉडल है। पूरी दुनिया में जो है वो ये एंटिटीज़ बनाई जाती हैं। उनकी लिमिटेड लाइबिलिटीज़ इस तरीके से होती हैं, जिससे मुराद फंडामेंटली ये है कि अगर आपके बिज़नेस के ऊपर कोई लिटिगेशन होती है, केस होता है, कुछ उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, कुछ नुकसान हो जाता है, तो आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, अब आप उस बिज़नेस के पार्टनर हैं, अब आप कहें सो यू माइट बी एन एक्टिव पार्टनर हो या आप पैसिव इन्वेस्टर हो। आप कहें कि अगर मैं पैसिव इन्वेस्टर हूँ तो इस बिज़नेस में जो लॉसेस आए वो मेरी गलती तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके लेंडर्स हैं जिन्होंने आपको लोन दिया था या आपको इन्वेंट्री सप्लाई की थी या आपके बैंकर्स हैं, वो आ जाएं कि भाई आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, आपकी गाड़ी है, घर है, प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वटेवर बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं, वो हम सीज़ करा लेते हैं। अब इस पर हम कंट्रोल करेंगे और ये हमारी लाइबिलिटी, पहले से आप हमें वापस करो, फिर आप जो बकिया अगर बचता है तो वो हम आपको दे देंगे। तो अगर आपके बिजनेस में लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन बाय लॉ आपके पास होगा तो फिर ऐसा आपके साथ नहीं हो सकता। और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर ये बाय लॉ गिवन है कि इट इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस स्ट्रक्चर और आपकी पर्सनल एसेट्स इससे एक्सपोज नहीं है। तो ग्लोबली ये एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। पाकिस्तान में पहले ये नहीं हुआ करता था, फिर 2017 में एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ फेडरल लेवल पे, और इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन और इसका पूरा जो मॉडल है वो एससीसीपी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सौंपा गया। तो ये जो रजिस्ट्रेशन होती है टेक्निकली सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ही होती है और उसी के पास ही उसकी सब्सिक्वेंट कंप्लाइंस भी होती है। लेकिन ये एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उस तरीके से इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी कंपैरेटिवली कम है। तो ये एक बहुत अच्छा लीगल स्ट्रक्चर है, प्रोवाइडेड आप दो या दो से ज़ायद पार्टनर्स हैं जो कि मिलकर अपना बिजनेस आप फॉर्म करते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स फ़वाइद आपको मिलेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो हमेशा इस बिज़नेस की लॉसेस एंड लाइबिलिटी से प्रोटेक्टेड होंगे। अच्छा, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसकी बिकॉज दिस इज़ रजिस्टर्ड विद एससीसीपी अंडर अ सेपरेट लॉ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017, तो इसकी लीगल आइडेंटिटी आपसे अलग है। तो ये एक सेपरेट अपनी एक प्रेजेंस रखती है, लीगल आइडेंटिटी इसकी अलग होगी। ये जो पार्टनरशिप है ये एसेट्स ओन कर सकती है, बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकती है। इट इज़ पॉसिबल टू स्टार्ट ए लिटिगेशन अगेंस्ट दिस पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप दूसरों के अगेंस्ट भी लिटिगेशन स्टार्ट कर सकती है। तो इसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगी फ्रॉम द पार्टनर्स। इसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी। अच्छा, टैक्स परस्पेक्टिव से जो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे विदहोल्डिंग के हवाले से कंपैरेटिवली कुछ आपको विदहोल्डिंग रिक्वायरमेंट्स लेट स्टार्ट होती हैं अगर आपका रेवेन्यू फॉर एग्जांपल लेट से
10 کروڑ سے زیادہ ہے تو وہ سارے بینیفٹس بھی آپ کو یہاں پہ ملیں گے. اور جو پارٹنرشپ کا ایک ٹیکسیشن کا ماڈل ہے کہ پارٹنرشپ اپنا ٹیکس پے کرتی ہے, پھر جب اس کو ایز ڈرائنگز اپنے شیئر اپنے پارٹنرز میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اس کو ڈبلی ٹیکس نہیں کیا جاتا, جو کہ بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے آف دا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز, خواہ وہ نارمل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو یا ایک سنگل ممبر کمپنی ہو. وہاں پہ ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے, کمپنی کی اپنی انکم بھی ٹیکس ہوتی ہے اور جب ڈویڈنڈ دیا جاتا ہے شیئر ہولڈرس کو وہاں پہ بھی اس کو ٹیکس کیا جاتا ہے. تو لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ میں یہ سارا کمپلیکسٹی یہ سب ہوگا ہی نہیں. جیسے دوسری پارٹنرشپس ہیں اسی طریقے سے اس میں بھی آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا. تو یہ کچھ اس کے بڑے اچھے بینیفٹس ہیں آپ کی لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ کے. اور کون سے ایسے اسپیسیفک سینیریوز ہیں جہاں پہ یہ والا ماڈل آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا. جہاں پہ لیٹ سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری بزنس کا اسکیل تھوڑا زیادہ ہوگا, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کسی بینکنگ ریکوائرمنٹس ہماری تھوڑی زیادہ اسٹرینجنٹ ہوں گی, مے بی اسکیل اتنا ہوگا, جب آٹومیٹکلی آپ بزنس سائز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی زیادہ ہوگا تو پھر بینک بھی آپ سے سوالات بھی زیادہ پوچھتا ہے, رجسٹریشن کی ریکوائرمنٹس بھی کافی آ جاتی ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں فار ایگزامپل آپ نے کوئی ریٹیل کا کام ہے, برانچز اپنی سیٹ اپ کرنے لگے ہیں, تو کہیں آپ کو پوس انکارپوریٹ کرانا ہے, کہیں پہ آپ نے آن لائن پیمنٹ گیٹ وے وغیرہ لینا ہے, تو وہاں پہ بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی رجسٹرڈ بزنس آپ لے آئیں. پھر لیٹ سے آپ اگر کوئی ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں یا آپ کارپوریٹس کے ساتھ یا لارجر بزنسز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, مے بی ایز وینڈرز, مے بی ایز سپلائرز, پارٹنرز اور وٹ ایور, تو ان کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی ایسا کوئی بزنس ہو جو ریلیٹیولی زیادہ صاف ستھرا ہو, رجسٹرڈ ہو, اسٹیبلشڈ ہونا چاہیے, ہمیں پتہ لگے کہ بھئی ان کا کوئی بزنس ہے, تھوڑی اچھی لیول کا بزنس ہے, یہ ہمارے وینڈر ہیں, تو ہم کسی اچھے لوگوں کو ہم لائیں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے. تو ایسی سچویشن میں بھی دس کائنڈ آف لیگل اسٹرکچر از ایکچولی مور بینیفیشیل فار یو. تو ان سارے سینیریوز کے اندر جو ہے یہ بہت آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا کہ آپ ایک لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ سیٹ اپ کر لیں. اینڈ اوبویسلی لمیٹڈ لائبلٹی ہونے کی وجہ سے اگر ریلیٹیولی آپ کی بزنس کی نیچر ہی ایسی ہے کہ اٹ از ریلیٹیولی ہائی رسک, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا لائبلٹی ایکسپوجر کمپیریٹیولی زیادہ ہوگا, تو دین تو اٹس این ایکچولی نو برینر کہ آپ اپنی کمپلائنس ریکوائرمنٹس اور کمپلیکسٹی اور رجسٹریشن کمپلیکسٹی کو کم رکھتے ہوئے آپ اپنی لائبلٹی کو لمٹ کر دیں گے یوزنگ دس اسٹرکچر. تو یہ بہت اچھا اور ایک صاف ستھرا اسٹرکچر ہے جو آپ رجسٹر کر کے اپنا بزنس رائٹ اوے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سو دس از فاروق رشید فرام آری کنسلٹنٹ سائننگ آف. آئی ہوپ یہ جو ہماری ویڈیو ہے لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ لیگل اسٹرکچر کے اوپر یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہی. اگر آپ کی اس حوالے سے اور فردر کویشچنز ہوں یا آپ آری کنسلٹنٹس کو انگیج کرنا چاہتے ہوں اپنے لیگل اسٹرکچرس کی فارمیشن کے لیے, ٹیکس ایڈوائزری کے لیے یا ریلیٹڈ سروسز میں, تو آپ ہمارے دیے ہوئے کانٹیکٹ نمبر جو واٹس ایپ اور کال پہ اویلیبل ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اور چینل ڈسکرپشن میں بھی, تو وہاں آپ ہم سے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ایکسپرٹ ٹیم کو انگیج کر سکتے ہیں ان سروسز کے حوالے سے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں تاکہ ہم ایسی اور ہیلپ فل ویڈیوز آپ تک لا سکیں. امید ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. دس از فاروق رشید, ٹیک کیئر.